बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री अपना रामचंद्र की जय। तो राम राम भाई माने जेनकी आर गोटे नुआ वीडियो रे मुई स्वागत जनाऊे। आर आज वीडियो रे मु कहमी जैसे आमे निर्गुण बोलछुँ आर सगुण बोलछुँ। निर्गुण सगुण आर से निराकार केन नथिसी केनता गले प्रकट हेसी से सबू जानमा। तो जदि भी चैनल रे जे नुआ होइथिबे बोले सब्सक्राइब करबे आर बेल आइकन के प्रेस करबे आर भल हेले भल जदि लागबा बोले शेयर भी करबे। तो आमे चलो आके जानमा से निर्गुण निराकार आर केन नथिसी से ब्रह्म से निराकार केनता गले पाएसन से सबू के देखमा आमे। तो वीडियो पे शुरू करमा। तुलसीदास कहूछे जे व्यापक एक ब्रह्म विनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि हैं अस प्रभु हृदय अछत विकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। तो से ब्रह्म आर से निर्गुण से निराकार से केन अछन से व्यापक एक ब्रह्म विनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि से तार माने कि भितरे अच्छे आमर भितरे ही अच्छी। जदि आमर भितरे अच्छे बोले आमे जानी नहीं पारबा केनता करले जानमु समर्पण हेले तो जानमु आमे। जे समर्पण ही नहीं हेबा आमे तो केन हिसाबे जानमा। तो जेतकी जेतकी तार माने कि समर्पण हेमा आमे सेतकी तार माने कि सेनके आमे जानी पारमा। तो से केन नथिसी काଣା गले समर्पण हेले आर केनता करी तार माने कि भल कर जानी हेबा से सबू के आमे जानी पारमु। सेटा तार माने कि सचेतन घन आनंद राशि आनंदर राशि से आनंदर राशि केनता अच्छे आमर भितरे अस प्रभु हृदय अछत विकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। बोले से अविकारी यानी कि अविकार जेते विकार थिले भी तार माने कि ताहाके किए बाल बाका नहीं करि पारे कि से तार माने कि निर्लेप अच्छे सेन तार माने कि लेप नहीं पारे सेन तार माने कि मिसे नहीं पारे से विकार सांगे विकार रहित। तो सेनता प्रभु आमर भितरे अछन लेकिन आमे जानी नहीं पारबा। तो रामचरितमानस दोहा 22 बालकांड तार माने कि आमे 2-3 नंबर जेन श्लोक आर जेन दोहा से दोहारे जानी पारमा जी भगवान केनता करे अछन हृदय तो अछन हृदय भितरे अछन लेकिन केनता करे जानी पारमा केनता करी से ब्रह्म अविनाशी के जानी पारमा से सबू अच्छे। तो जेतकी तार माने कि टिके पढ़बो बालकांड टिके पढ़बो रामचरितमानस पढ़बो बोले जाकर जानबो जे केन हिसाबे अच्छे अस प्रभु हृदय अछत अविकारी ओ विकार तार माने कि विकार रहित से हृदय रे आमर भितरे थाई कर भी महिला अच्छे फिर भी थाई कर भी तार माने कि अविकारी जिते जाना थौ जेते जहाँ किसी करो फिर भी ताहाके किसी लेप नहीं लगे कहा के महिला बिल्कुल नहीं ढाकी पारे। तो सेंता अविकारी सेटा अस प्रभु हृदय सेंता प्रभु केन प्रभु से ब्रह्म से निराकार से ईश्वर भितरे अछन लेकिन अविकारी। तुलसीदास इटा कहूछि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव दिन दुखारी सकल जीव जग दिन दुखारी। तो से दीन दयाल से करुणा निधान से प्रभु भितरे अछन लेकिन आमे जानी नहीं पारबा। तो केन हिसाबे जानमा जदि जे जने समर्पण हेबा जे तार पात धरबा से ही जानी पारबा बाकी लोग नहीं जानन। तो केंदार पात धरबा केनतार जानबा सेटा भी देखो आमे जानमा जी ठीक है। आमे देखी देखमा जेनकी रामचरितमानस रे अछि नाम निरूपण नाम जतन दे सौ प्रगटत जिमी मूल रतन दे। नाम निरूपण नाम रतन दे। तो से नाम तार माने कि से राम नाम रो नाम से निरूपण यानी कि से नाम भल करी जब्बार पड़बा भल करी जतन करी करी
ଯେନ୍ଟିକି ଆମର୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ଯତନ କର୍ମା ଯେନ୍ତା ନିକେ ମାଲା କର୍ମା ଯେନ୍ତା ପ୍ରଭୁର ମାଲା ଜପା କର୍ମା ସେନ୍ତା ସେନ୍ତା ତାର୍ ମାନେ କି ସେ ମୂଲ୍ ରତନ୍ ତାର୍ ମାନେ କି ସେ ହୀରା ରତନ୍ ଆମର୍ ଭିତରୁ ତାର୍ ମାନେ କି ପ୍ରଗଟ ହେବା ବୋଲେ ଯାଇକିରି ଆମର୍ ସେ ବ୍ରହ୍ମକେ ଜାନି ପାର୍ମୁ ଆମର୍ ଭିତରେ ଅଛେ ଲେକିନ୍ ଆମେ ଜାନି ନି ପାର୍ବା ସେଟାକେ ଜାନ୍ବାର୍ ଅଛେ ବୋଲେ ନାଁ ଜପବାର୍ ପଡ଼୍ବା ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରବାର୍ ପଡ଼୍ବା ସେ ପ୍ରଭୁର ନାଁ ଜପବାର୍ ପଡ଼୍ବା ଭଲ୍ କରି ତେହରୁ ଆମେ ସେ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ସେ ନିରାକାର ସେ ବ୍ରହ୍ମକେ ଜାନି ପାର୍ମା ଆମର୍ ଭିତରେ ଜାନି ପାର୍ମା କେନ୍ ବାହାରେ ନାଇଁନ ଯେ ସେନ ମନ୍ଦିର ନ ମସଜିଦ୍ ନ କେନ ଅଛେ ଆମକୁ ଧରା ଦେବେ ଦେଖା ଦେବେ ପ୍ରକଟ ହେବେ ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁନ ଆମର୍ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ତ ତୁଳସୀଦାସ କେନ୍ଟାକେ କହୁଛି ଆମେ ଯେନ୍ ସଗୁଣ ଆର୍ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲୁଛୁଁ ସେ ସଗୁଣ ୟାନିକି ଆମର୍ ଯେତ୍କି ତାର୍ ମାନେ କି ଦିଶୁଛେ ଯେନ୍ ଦିଶବାଟାକେ ଯେନ୍ ଗୁରୁ ମାନୁଛୁଁ ୟାନିକି ସଗୁଣ ସେଟା ସେ ସଗୁଣନୁ ବି ତାର୍ ମାନେ କି ବଡ଼ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ତ ସେଟା ହିଁ ବଡ଼ ତ ସେଟାକେ ତାର୍ ମାନେ କି ଧରି କରି ହିଁ ଭକ୍ତ ଆଗକେ ଭଲ୍ କରି ଜାନି ପାର୍ବା ସେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାରକେ ଭଲ୍ କରି ଜାନି ପାର୍ବା ସଗୁଣ ରୂପକେ ଧରି କରି ନିର୍ଗୁଣକେ ଜାନି ପାର୍ବା ତ ତୁଳସୀଦାସ ସଗୁଣକେ ଆର୍ ନିର୍ଗୁଣକେ ତାର୍ ମାନେ କି କହିଛନ୍ ତ ଆର୍ କାଣା ଅଛି ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖ୍ମା ରାମ ଭକ୍ତ ହିତ ନରତନୁ ଧାରି ସହି ସଙ୍କଟ କିଏ ସାଧୁ ସୁଧାରି ଭକ୍ତର ତାର୍ ମାନେ କି ହିତର ଲାଗି ଭକ୍ତର କାମନାର ଲାଗି ଭକ୍ତର ସଙ୍କଟ ଦୂର କରବାର୍ ଲାଗି ଭଗବାନ ତାର୍ ମାନେ କି ଜନ୍ମ ନେସନ୍ ନରତନୁ ଧାରି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ କାହାର ଲାଗି ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ ବିପ୍ର ପୃଥିବୀ ଇ ସାରା ଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ହିଁ ତାର୍ ମାନେ କି ସେ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ସଗୁଣ ରୂପରେ ତାର୍ ମାନେ କି ଆସିକରି ଲୀଲା କରିଛନ୍ ଲେକିନ୍ ଆମର୍ ଭାବନା କାଣା ଅଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାନି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଆମର୍ ଭିତରେ ବିକାର ଅଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଇଲା ଢାକି ହେଇଛେ ତ କେନ୍ ହିସାବେ ଜାନ୍ମୁ ତୁଳସୀଦାସ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଜବ୍ ତକ୍ ତୁଳସୀଦାସର କଥା ନାଇଁ ଶୁନବ ଆର୍ ସେଟା ନାଇଁ ଦେଖ୍ବ ବୋଲେ ତବ୍ ତକ୍ ନାଇଁ ଜାନିପାର ତ ଆର୍ ବି ବହୁତ ତାର୍ ମାନେ କି ଅଛେ ତୁଳସୀଦାସର ଆର୍ ସେ ପ୍ରଭୁର ତାର୍ ମାନେ କି କେନ୍ ହିସାବେ କାଣା ଅଛେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଇଁ ଦଉଥିମି ଟିକେ ଟିକେ ଶୁନୁଥିବ ଆର୍ ଆଗକେ ବଢ଼ଉଥିବ ଯେନ୍ କି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ଆର୍ ବି ତାର୍ ମାନେ କି ସେୟାର କରିଦେବ ଯେ ଦୁସରା ଲୋକ ବି ଜାନିପାରବେ ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆର୍ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ସେ ସଗୁଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ସେ ବ୍ରହ୍ମ କେତେ ତାର ମହିମା ଅଛି ଜନା ଯିବା ସେ ସବୁ ଆର୍ କାଣା କହୁଛନ୍ ଯେ ଆର୍ କାଣା କହିଲେ ରାମ ଏକ ତାପ ସତ୍ୟ ତାରି ନାମ କୋଟି ଖଲକୁ ମତେ ସୁଧାରି ऋषि हित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत किन विभागी यानी कि देख से प्रभु राम तार माने कि गोटे तपस्वीर स्त्री गोटे अहल्या से राम नामर पावार केते अच्छे जे तुम जानी पारब जे गोटे तपस्वी तार माने कि गौतम ऋषि तार माने कि स्त्री अहल्या थीसी से अहल्या की तार माने कि श्राप जेन मिली थीसी भगवान रो नाम तार माने कि देख से जेन सगुण ब्रह्म जाइकरी से पाप रु उद्धार करसन आर निर्गुण ब्रह्म जेनटा कि आमर ना होची से ना धरिकर आम निर्गुण ब्रह्म के जानी पारमा तो ना तार माने कि सिर्फ ना रे आरु सगुण आर निर्गुण रे पार्थक्य देख जे से सगुण ब्रह्म गुटे झने के तारी छे अहल्या के तार माने कि जाइकर से माने नहीं के परमपद के देछन तारी देछन लेकिन से ना जेन ना से हरि नाम से प्रभु राम नाम कि तमें से कृष्ण नाम कि यार का नाम जो बुझ से नाम पूरा सारा विश्व के तार माने कि सबको तार माने कि तरै पारबा परमपद के दे पारबा हेतकी तार पावार अछि तो आमे आर गुटे तार माने कि देखमा जे से नाम केनता आर से ब्रह्म केनता तुलसीदास कहूचे जे दंडक बन प्रभु की न सुहावन जनमन अमित नाम के पावन निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन
ସେ ନାମର ମହିମା ଦେଖ କେତେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁର ନାମର ମହିମା। ଦଣ୍ଡକ ବନକେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଖାଲି ତାର ମାନେ କି ସୁହାବନା ସୁନ୍ଦର କରି ଦେଇଥିଲେ। ଲେକିନ ଭଗବାନର ନାଁ ସିରିଫ ନାଁ ସେ ରାମ ନାମ ଅନେକ ତାର ମାନେ କି ମନୁଷ୍ୟକେ ତାର ମାନେ କି ମନ ନିର୍ମଳ আর পবিত্র করে দিয়েছে। সিরিফ ভগবান তার মানে কি আর কাଣା হচ্ছে আর ইন গোটে অছে ভগবান শ্রী রাম তার মানে কি রাক্ষস মানকু মারিছন। লেকিন ভগবানর নাଁ ସେ ରାମ ନାମ ତାଙ୍କର ସିରିଫ ନାମ ସେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ଯେତ୍କି ପାପି ତପି ଯେତ୍କି ସବୁ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତରେଇ କରି ତାର ପରମ ପଦକେ ନେଇଛନ୍। ତ ଇନ ନାଁରେ ଅନ୍ତର ଆରୁ ସଗୁଣରେ ଅନ୍ତର আর ନିର୍ଗୁଣରେ ଅନ୍ତର ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ତ ଯେତ୍କି ଦେଖବ ସେତ୍କି ରାମ ବିଷୟରେ ତାର ମହିମା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିପାରବ। ତ ରାମଚରିତ ମାନସ ଏଇଟା କହୁଛି ତୁଳସୀଦାସ। ତ ଏତ୍କିରି ଆମେ ରହମା ଆରୁ ଯେନ୍କି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆକେ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ଅଛେ ଏଇଟା ବାଲକାଣ୍ଡ ଚଲୁଛେ। ବାଲକାଣ୍ଡରେ କେତେ ଲୀଳା କେତେ କାଣା ଅଛେ ଶିବ ପାର୍ବତୀର ଅଛେ କେତେ କେତେ କାଣା କାଣା ଅଛେ ଆଗକେ ମୁଁ କହିତେଲ୍ ଯିମି ଖାଲି ତାର ମାନେ କି ଭିଡ଼ିଓକେ ଭଲ କରି ଦେଖବ ଭଲ କରି ଶୁଣବ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତମର ଦେଖବାର ଚଲୁଥୁ ତେହେରୁ ତମେ ଅସଲି ତାର ମାନେ କି ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।